What's up guys? Meron po kaming nakita rito dalawang tao guys. Ito po ang pinaghihinalaan namin na kawatan ng buko. Ayan guys. Mukhang lalabas na yata yan na sila guys. Yan guys ha. Abangan natin lumabas. Yan na guys. Lumabas na sila guys. Yan guys ha. Yan guys. So ayan guys. Ayan guys. Yan magnanakaw sa amin guys. Tahimik lang tayo guys. Baka makita tayo guys. Yan guys ha. Ika lang. Tayo mo ko. Isa sila nga ha. Sigilan tayo guys. Ayan guys, mayroon silang ginagawa guys. Hindi ko alam, mukhang mundo sila doon guys. Mukhang magnanakaw yun na yung buko guys ba. Tapos sundan natin. Dandahan lang pare. Guys ha. Guys, sundan natin guys. Aray ko po. Dandahan lang pare. Dandahan lang. Ayan sila guys. Oh. Ayan guys, dalawa guys. Oh. Tara. Tara natin. Mangunguha sila ng buko yata guys. buko. Ayan guys. Ayan guys, hindi ko alam kung saan nila punta guys. Guys, sundan natin guys. Sige. Sundan natin guys. Baka makita na natin kung anong yung ginagawa nila dyan. Magnanakaw ba talaga sila ng buko? Pero ito ang pinaghalaan sa aming lugar ng magnanakaw guys. Ay di putang ina na libang raman na yung mudera. Ano ka? Ang baho pa. Baho. Tara malas niya dito.